हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय जगन्नाथ। आपण मानकु समस्त को मो चैनल को स्वागत। आज हूँ पवित्र अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया अवसर में आपण मानक समस्त को मोर ढेर सारा शुभेच्छा और शुभकामना। आपण मानक जदि मो चैनल टी भल लगुथिबो ताहले मो चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। कमेंट करने जम्मा भूलिबेनी। ताहले देखिबा आज मो अक्षय तृतीया कौन सब बनई। चलतु देखिबा। आसतु आज आम करवा आमर ओडिशा जो फेमस घुगुनी किपर तैयारी हुए मुझे सहित सेयार करी। प्रथम गोटे डेक्ची ना पानी दे देची पानी ताती गला मुझे मटर को बतुर रखी 4-5 घंटा ताको ये देदेवी। दे सारा पर केते पियाज काटिक रखी गोटे पियाज ताको ये देदेबा। एवं टे सोढ़ा देदेबा। देखु टे तेल देदेबा। टे लंका गुंड देदेबा। लूण देदेबा। ताको एबे सिझिबा पई छाड़देबा। देखंतु एबे मटर फुटिबा आरंभ कलानी। जाल को आम टिके स्लो करदेबा। घोड़ेदेबा। देखंतु मटर टी एबे संपूर्ण सिझी जाइए। ताको एबे हमें फुटेदेबा। कढ़ाई बसई देछि। तापर से हमें तेल देदेबा। तापर ये देखंतु पियाज काटिक रखी अदा रसुण और कंचा लंका ताको छेचिकी रखी। आम पियाज को पकईदेबा। देखु पियाज को होगला। अदा रसुण जो कंचा लंका छेचिक रखी पकईदेव। हलदी गुंड देवा। लंका गुंड देवा। कलर पर लंका गुंड देवा।
ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲାଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଜି ହେଇଯାଇଛି। ଆମେ ଯେଉଁ ମଟର ସିଝେଇକି ରଖିଛେ ତାକୁ ସେଥିରେ ପକାଇଦେବା। ତାକୁ ଏବେ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଘୁଗୁନିଟି ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲା। ଏଥିରେ ଆମେ ଟିକେ ଏବେ ଡାଲଚିନି ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଦେବା। ଆଉ କିଛି ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ଖାଲି ଡାଲଚିନି ଗୁଣ୍ଡ ଦେବେ। ତାପରେ ଘାଣ୍ଟି ଦେବା। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ଆସୁଛି ଘୁଗୁନିର। ଗ୍ୟାସ୍ ଟିକେ ଏବେ ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ସେଥିରେ ଟିକେ କଟିକି ରଖିଥିବା ଧନିଆ ପତ୍ର ମୁଁ ପକାଇଦେବି। ଆଜି କ'ଣ ରୋଷେଇ ଭିଡ଼ିଓ ହେବ? ଭାଇ ଭଉଣୀ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଘୁଗୁନି ଟେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, କିପରି ହେଇଛି ସିଏ ହେଲେ କହିବେ। ଘୁଗୁନିଟା ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ସାନ୍ ଆମର ଯଦି କହିଦେଲେ ଘୁଗୁନିଟା ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ତାହେଲେ ରିଅଲି ତରକାରୀଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଥିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଗୋଟେ ଆଳୁଦମ କରିବା। ପ୍ରଥମେ କଡ଼େଇ ବସାଇଛି, ସେଥିରେ ତେଲ ଦେଇଦେବା। ତେଲ ଟିକେ ତାତିଗଲା ପରେ ସେଥିରେ ଟିକେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଦେଲି। ଗୋଟେ ତେଜପତ୍ର ଦେବା। ଟିକେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଦେବା। ଏଇଠି ମୁଁ ବାଟିକି ରଖିଛି ପିଆଜ, ଅଦା, ରସୁଣ, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, ଜିରା ଆଉ ଧନିଆ, ତାକୁ ସେଇଥିରେ ଦେଇଦେବା। ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଯାହାର ଆମର ମସଲା ଲାଗିଛି ତାକୁ ସେଥିରେ ଧୋଇକି ପାଣିଟା ସେଥିରେ ଦେଇଦେବା। ମସଲା ଟିକେ ଏବେ ଘାଣ୍ଟି ଦେବା। ସେଥିରେ ମୁଁ ଟମାଟୋ ଦୁଇଟା ବାଟିକି ରଖିଛି, ତାକୁ ସେଥିରେ ଦେଇଦେବା। ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଏଠି ଲୁଣ ଦେଇଦେବା।
घाटी दबा टिके मसला टिके देखु मसलाटी एवं आमर हो गला मु आलू काटिक रखी पकईदे कषि भाव छाड़देवा देखो बिरी बाटिक ये रखी दहीबरा करवा घुगुनी तो आम करदे आलुदम भी करदे एवं दहीबरा करवा देखु एवं आलुदमटी आमर संपूर्ण हो गला बराटी एवं आमर हो गला एवं पानी पकईदे एवं बरा टी पानी रू छाणीदे पानी तो दही पकईदे देखो बराटी केते नरम होइछि।